こを熊が歩いていきました。現在はいません。そうさ、ポケットに入ってなかったんでずっと入れてたんだよな、昨日まで。ただ出す余裕があったかなっていうのもちょっと。出発の朝です。隊長、出発にあたってお願いします。頑張ります。なんだっけ、家臣の滝。日本で唯一海に直接落ちてる滝です。表面がタコ岩です。When I think of love as something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my I love you more. Oh, I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my